बंधु समस्त को जय जगन्नाथ। आशा करें आपण मैंने समस्त भलर थे। मुझे मान आशीर्वाद बहुत भलरे अच्छी। आज वीडियो एक गुरुत्वपूर्ण वीडियो कारण यही भिडियोटी मु गोटे सुंदर मैगजीन पढ़ी एवं यहीटा ही गोटे सत्य कथा। कारण मनीष सब बेले आखि मुझी बुझी विभिन्न प्रकार कर्म करी चले किंतु से भावे नहीं तार कर्मर फल से निश्चय भोगिब एवं एइटी ही भोगिब। जीवन में आपण माने जहाँ भी किसी करंतु ना कहीं आपण कर्म फल आपण को केबे माफ हेब ना। ये प्रकृतिर गोटे सुंदर नियम अच्छी जदि आपण काहाकू भल पाउचंदी तेबे आपण को मध्य भल पाइबा मिलिबो। जदि आपण काहाकू घृणा करूचंदी आपण को मध्य घृणा भी मिलिबो। जदि आपण काहाकू कष्ट देइचंदी आपण को भी मध्य कष्ट सुनिश्चित मिलिबो। जदि आपण काहा आखिरे लुह देइचंदी आपण को भी मध्य लुह निश्चय आसीबो। जीवन में एठी आपण जहाँ भी किसी करूचंदी ना कहीं आपणकर कर्मफल आपण को सुनिश्चित भोगिबा पई पड़िबो। मु आज वीडियो माध्यम गोटे सत्य घटना कहवाई जाऊँगी। आपण मानकू रिक्वेस्ट करी कहबी जे वास्तव में मनीष किपरि ता कर्मफल भोगी थाए। आपण ये कहानी टी थरे मन दे शुणु तापर भल भाव में बुझीपारे जे वास्तव में मनीष केते सुंदर भाव में तार कर्मफल भोगी थाए एवं जीवन में से जो अन्य को कष्ट दे थाए अन्य को जो धोखा दे थाए से धोखा से कष्ट ता जीवन पाखक किपरि फेरी आसी थाए। तेबे चलतु ये सुंदर कहानीटी को ये सत्य कहानीटी को आमे मन दे शुणा। पंजाब राज्य में गोटे रेजिमेंट रे जड़े सैनिक रोते से सैनिक जनक जीवन में विवाह करी नथिले कि तांकर परिवार बोली आदौ केही नथिले। से जो टंका सालेरी हिसाब रे पाती बा दरमा हिसाब रे पाती से चिंता करिथांती मोर समस्त सालेरी को मु मो रेजिमेंट अर्थात सेना बाहिनी को मु दान करदेवी अर्थात डोनेट करदेवी। यही भली चिंताधारा नहीं से तांको कर्ममय जीवन को सब बेले अतिबाहित करथिले। जो रेजिमेंट रे से रहुले से रेजिमेंट को गोटे मारवाड़ी लोकटे सब बेले ग्रोसरी सामग्री दवापाई आसी थाए। से मारवाड़ी जनक प्रत्येक दिन जेतेबेले ग्रोसरी सामग्री नबादबा करती से समय भितर यही सैनिक जनक सहित से मारवाड़ींकर बहुत सुंदर घनिष्ठ संपर्कटीए गढ़ी उठीला जार ना होची बंधुता। ये बंधुता कालक्रमे धीरे धीरे करी बहुत मजबूत रूप नहीं गला। बंधुत्व मध्य बहुत गाढ़ हो गला। यही परिप्रेक्षी रे सही मारवाड़ी जनक जानापी पाइले जे से सैनिक जनक अर्थात सांग पाखरे किछि टंका अछि। एबे मारवाड़ी जनक दिने से सैनिक जनक तांको घर को डाकिले एवं कहिले बंधु तमे जदि पारुछ तम पाखरे जो टंका अच्छी ताहा मते दियो मु मो बिजनेस रे लगेबी एवं जो दी पैसा लाभ भी बाहर तुमको मध्य सेटारू 50% अर्थात 50% तुमको मु निश्चित देवी। यह भितर तुमर टंका मोर काम आसो एवं तुमर जो टंका तुम पाखरे पड़ी रही से टंका तुमर मध्य दी पैसा अधिका बढ़ी चलो। सैनिक जनक तांको बंधुंकर कथा अर्थात से मारवाड़ींकर कथा आदौ काटी पारे ना। चिंता कले एभली भी मो पाखरे पैसा पड़ी रही जदि मु मो टंका को तांको दे दिए से नहीं कौन सी गोटे बिजनेस रे लगाई देवे तेबे एथिरे असुविधा कौन अच्छे। यही किसी पॉजिटिव कथा चिंता करी एबे से सैनिक जनक से मारवाड़ी को टंका दे देले। किछि दिन अतिबाहित हो गला। से मारवाड़ी जनक एबे किछि किछि टंका से सैनिक जनक को मध्य दौथांती तांकर लाभ हिसाब रे। जेतेबेले ए सैनिक जनक से मारवाड़ी को टंका देइथिले ए कथा केही भी जानि नथिले। टंका दबार गोटे वर्ष भितर से सैनिक जनक गोटे युद्ध क्षेत्र में तांकर देहांत हो गला अर्थात से शहीद हो गले। एबे मारवाड़ी जनक जेतेबेले खबर सुनिबा पई पाइला जे से सैनिक जनक तांकर निहत हो जाइचंदी अर्थात शहीद हो जाइचंदी से मने मने बहुत खुशी होबा को लागिला एवं चिंता कला जे मते आउ काहाकू टंका फेरैबा पई पड़िबो नाही। एबे सेही टंकार संपूर्ण टंकार मालिक एबे मु।
এইଭଳି କିଛି କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରି ଏବେ ଜୋର ଜୋରସେ ମନେ ମନେ ହସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେହେତୁ ସୈନିକ ଜଣକ ସେଇ ମାରୁଆଡ଼ିକୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ଟଙ୍କା ବାବଦରେ କେହି କିଛି ଖୋଜ ଖବର କରିଲେ ନାହିଁ। এইଭଳି କିଛି ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିଗଲା। ସେଇ ମାରୁଆଡ଼ିଙ୍କର ପିଲାଛୁଆ ଆଦୌ ନଥିଲେ। ଏବେ ସେଇ ମାରୁଆଡ଼ିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ମାରୁଆଡ଼ିଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ସେ ବହୁତ ଏବେ ଖୁସି ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଜି ଭାତ ଖୁଆଇଲେ ମଧ୍ୟ। କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ପିଲାଟି ଏବେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ମାରୁଆଡ଼ି ଜଣକ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରର ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ବୟସ ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାହାଘର କରିଦେଲେ। ଏବେ ଘରକୁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ବୋହୂ ଆସିଛି। ଏବେ ମାରୁଆଡ଼ିଙ୍କର ଖୁସି କହିଲେ ଆଦୌ ନ ସରେ। ଭୋଜି ଭାତର ଆଶରା ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟତଃ ଚାଲିଥାଏ, କାରଣ ମାରୁଆଡ଼ିଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଯେହେତୁ ବିବାହ କରିଛି ଭୋଜି ଭାତର ଆଶରା ନିହାତି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ବିବାହର ଠିକ୍ 2 ମାସ ପରେ ହଠାତ୍ ମାରୁଆଡ଼ିଙ୍କର ସେଇ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଯିଏ ବିବାହ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ସେ ମାରୁଆଡ଼ି ଜଣକ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ନେଇ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ହସ୍ପିଟାଲ ମାନଙ୍କର ଦେଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି କିଛି ଲାଭ ମିଳୁନଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ସେଇ ରୋଗଟି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଗଲା ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ଯେତେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରୋଗର ନିରାକରଣ ଆଦୌ ହୋଇପାରୁନଥାଏ। ଏବେ ମାରୁଆଡ଼ି ଜଣକ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଟଙ୍କା ଥିଲା ସବୁ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପଛରେ ସେ ବିନିଯୋଗ ପରେ ବିନିଯୋଗ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି କିପରି ତାଙ୍କ ପୁଅଟି ସୁସ୍ଥ ହେବ। ଏବେ ମାରୁଆଡ଼ି ଜଣକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଆସି ଦିନେ କହିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଜଣେ ବାବା ଔଷଧ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା ନେବେ। ସେଇ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଯଦି ତୁମେ ସେଠାରୁ ଔଷଧ ଆଣିବ ତୁମ ପୁଅକୁ ଖୁଆଇଦେବ ତେବେ ତୁମର ପୁଅ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ। ମାରୁଆଡ଼ି ଜଣକ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ସାରିଲେଣି, ଆଉ 20ଟି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ପଛେଇବି କାହିଁକି? ଏତେ ହସ୍ପିଟାଲ ମୁଁ ବୁଲି ସାରିଲିଣି ମୋ ପୁଅକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏ 20 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ କାହିଁକି? ଏବେ ସେଇ ମାରୁଆଡ଼ି ଜଣକ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଦେଇଥିବା ଯେଉଁ ଠିକଣାକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ବୈଦ୍ୟ ଥିଲେ ସେ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ 20 ଟଙ୍କା ଧରି 2ଟି ଔଷଧ ପୁଡ଼ିଆ ଧରିକି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଔଷଧ ପୁଡ଼ିଆ ଏବେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଔଷଧ ପୁଡ଼ିଆଟି ଖାଇସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅର ଦେହାନ୍ତ ସେଇଠି ହେଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ମାରୁଆଡ଼ିଙ୍କର ପୁଅ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଖି ବୁଜିଦେଲା। ମାରୁଆଡ଼ି ଜଣକ ଏବେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ। ପୁଅର ଶବ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ପିଟି କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ବୟସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ମୁଁ ମରିଯାଇଥିଲେ ତୋ କାନ୍ଧରେ ମୁଁ ମଶାଣିକି ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ କାନ୍ଧରେ ତୋତେ ମୁଁ ମଶାଣିକି ନେବି। এইভাবে অনেক কথা কই সেঠারে কান্দুলে লোক মানে বি একত্রিত হয়ে যাইলে, কারণ মারোয়াড়ীঙ্কর একমাত্র সন্তান সে চালি যাইছি। কথাকু সমস্তে শুনি আদৌ সহ্য করে পারু নথিলে এবং সে সমস্ত লোক মানে সেঠারে আসি ରୁଣ୍ଡ হয়ে যাইলে। এতিকি সময় দেই সেই বাট দেই জনে সাধু যাউথিলে। से साधु जनक जेतेबेले देखिबा पई पाइले जे मारवाड़ी जनक तांको पुत्र संतान को धरी कांदुचंदी, सही समय साधु महाराज जनक बहुत हसिबागु लागिले। जेतेबेले साधु महाराज जनक हसिचंती सेतेबेले मारवाड़ी जनक कहिछि, साधु महाराज मो पुओ एठारे मरिके शुईछि, किंतु आपण सही समय दुख प्रकाश न करी किंतु आपण एठारे हसिबाकु लागि पड़िचंती। एबे से साधु महाराज से मारवाड़ी जनक कहउचंती, तुमे जो कर्म करिछ सेई कर्मर फल तुम पुओ सुनिश्चित पाइला एवं तुमर कर्म फल तुम एबे निश्चित भोगिबा पई पड़िबो। साधु महाराज को पाखरु जेतेबेले मारवाड़ी को साधु महाराज को पाखरु जेतेबेले मारवाड़ी जनक एई कथा सुनिछि से बहुत आश्चर्य होई जाइछि। एबे साधु महाराज ताकू से मारवाड़ी जनक को कहिचंती, किछि वर्ष पूर्वरु तमर जने बंधु थिला, तमे भल भावरे टिके मने पकाओ एवं तमे ता पाखरु पैसा आनिथिल निजर बिजनेस को बढ़ाइबा पई, निजर व्यापार को अधिक त्वरान्वित करिबा पई, किंतु से जेतेबेले चली गले अर्थात शहीद होई गले, तमे से टंका आउ काहाकू फेरैले नाही एवं मने मने तमे मध्य दिने हसिथिल। एथिपाई आज तुमको ए दुर्दशा दिन देखिबा पई पड़ुछि। एई जो पुत्र संतान जनक जो मरीगले से आउ केही नथिले, ये तुमर सेई बंधु थिले।
ତମେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଆଦୌ ଫେରସ୍ତ କଲ ନାହିଁ, ସେଇ ବନ୍ଧୁ ଜଣକ ତୁମର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ତମେ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇବା କଥା ହିସାବ କରିକି ଦେଖ, ସେ ସେତିକି ଟଙ୍କା ତମର ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ବା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ପାଇବା କଥା ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଇଗଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଏଇ ଇହଧାମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ଆଉ ତୁମକୁ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ ଯେ ତୁମେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତୁମର ଜୀବନ ଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇ କଥା ସେ ମାରୁଆଡ଼ି ଜଣକ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଆହୁରି ଚିତ୍କାର କରି କାନ୍ଦି ଉଠିଛି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ମୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି। କିଛିଟା ଟଙ୍କାର ମୁଁ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ, କିଛିଟା ଟଙ୍କାର ମୁଁ ଲୋଭଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ମୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲି। ଆଜି ମୋ ପରିବାର ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା। এইভাবে ভাবে সেই মারোয়াড়ি জনক এবে তাঙ্ক পুত্র সন্তানকে ধরি কান্দুথাନ୍ତି এবং বন্ধু মতে ক্ষমা করে দিও বলি কহি কহি কান্দুথাନ୍ତି। বন্ধু এই কাহিনীর আপনার কম শিখিলে দয়াকরি কমেন্ট বক্সরে মতো নিশ্চয় কহবে। মু কেবল গোটিয়ে কথা কহিবাপাই চাহে, জীবনরে আপনার যাহা বি কিছু করুচ্ছেন চকা আখি সবু দেখুছেন। তাঙ্কর প্রভু শ্রী জগন্নাথঙ্কর হাত নাহি সত, তাঙ্কর গোড় নাহি সত, কিন্তু তাঙ্কর দুইটি আখি অছি। আউ সেই চকা আখি আপনার প্রত্যেকটি ক্ষণরে আপনার সুনিশ্চিত ভাবে দেখুছেন। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାହା କିଛି କର୍ମ କରୁଛି ମୋ କର୍ମ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି ବାସ୍ତବରେ ଆପଣ ଭୁଲ ଭାବୁଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ଆପଣ ଏଠି ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ଦେବେ ଆଉ ଦୁନିଆର କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆଦୌ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କୋର୍ଟ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ କଚେରୀ ଅଛି, ସେଇ କୋର୍ଟରେ କେହି ଓକିଲ ନାହାନ୍ତି, କେହି ଜଜ୍ ବି ନାହାନ୍ତି। সেই যে কোর্টরে, সেই যে কচেরিরে যেতেবেলে শুনানি করা যাব, তাঙ্কর যে শুনানিটি হব, সেই শুনানিটি নিয়তি মানিবা পাই বাধ্য হব। তেণু জীবনরে সবুবেলে আপন ভাবুଛନ୍ତି ମୁଁ ଭଲ କର୍ମ କରୁଛି, ତାପରେ ବି ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି। ମୁଁ ବନ୍ଧୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଜୀବନରେ ଏଠି ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି ଭୋଗୁଛନ୍ତି, ଆମ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି କର୍ମଫଳ ଆମେ ଏଠାରେ ଭୋଗିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ କର୍ମ କରନ୍ତି, ତାପରେ ବି ସେମାନେ ବହୁତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳକୁ ସେମାନେ ଏଠାରେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଦିନ ସେ କର୍ମଫଳ ତାଙ୍କର ସରିଯିବ, କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବା ଆପେ ଆପେ ସରିଯିବ, ସେଇ ଦିନଠାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସବୁକିଛି ଲାଗି ଆସିବ। ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ କର୍ମର ହିସାବ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷଣରେ ରଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି, ସୁନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଧୋକା ପାଇବେ, ଏହା ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ କନ୍ଦଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ବି ଲୁହ 3 ଗୁଣା ଆସିବ, ଆପଣ ଏକଥାକୁ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ଏଠି ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଦି କାହା ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ସେଇ ଲୋକଟି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଖରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ଏ ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦର ନିୟମଟିଏ ଅଛି, ଆପଣ ପ୍ରକୃତିକୁ ଯାହା ଦେବେ, ପ୍ରକୃତି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସବୁକିଛି ଫେରାଇ ଦେବ। ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଭଲ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯଦି ସତ୍ରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ କର୍ମରେ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜୀବନରେ ହୁଏତ ଧନୀ ମଣିଷ ନ ହୋଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନଟି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ସୁଖରେ କଟିବ, ଶାନ୍ତିରେ କଟିବ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନରେ ଯଦି ଆପଣ କୁକର୍ମ କରି ଜୀବନରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ବା କଳାଧନ ଏକତ୍ରିତ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କଥା ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ, ଅଧର୍ମ ବିତ ବଢ଼େ ବହୁତ, ଗଲା ବେଳେ ଯିବ ମୂଳ ସହିତ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ଏଭଳି ସମୟରେ ଚାଲିଯିବ, ଯାହାକି ଆପଣ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କଳନା କରିନଥିବେ। ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମରେ ଆପଣ ଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଭଲ ଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ଆପଣ ଯଦି ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଖରାପ ଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହେବା ପାଇଁ, ଭଲ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସବୁଥିରେ ମାପ ଅଛି, କର୍ମ ଫଳର କେବେ ମାପ ନାହିଁ।
जीवन में आपण कर्मफल केही भी आपण पाखर भाग नेबे नहीं आपण परिवार भाग नब नहीं आपण पुत्र संतान भाग नब नहीं आपण झील भी भाग नब नहीं आपण भाई भी भाग आपण भाई आपण बंधु पड़िशा केही भी आपण कर्मफल ठारू भाग नेबे नहीं आपण विद्या आपण ठारू केही भाग नहीं पारिबे नहीं ठीक सेहीपरि आपण कर्मफल आपण ठारू केही भी भाग नहीं पारिबे नहीं जीवन में सब बेले निजर कर्मफल को गुरुत्व दिंतु एवं सब बेले सत्कर्म करने चेष्टा करूँ जीवन में केवे कहार किसी क्षति करने आदौ चेष्टा करूँ ना जदि जीवन में आपण कहार किसी क्षति करने चिंता करेंगे जे पांचे परमंद तामंद पांचंदी गोविंद आपड़ एक भल भाव में बुझी सारी जानी सारी जीवन में सब बेले चेष्टा करूँ भल कर्म सत्कर्म करने देखिए आपण जीवन में केवे दुख आसब नहीं देखिए जीवन में आपण पाखे केवे कष्ट छुईब नहीं एवं जीवन में आपण घरे केवे अशांति लगी रही जदि आपण पर घर भांगुंट आपण भी घर कहीं जन भांगीदेव एक लेखिकी रखु आजिकल बहुत लोक मैंने अच्छा सब बेले पर निंदा पर चर्चा बुड़ी रोचंती पर निंदा पर चर्चा जेपरी से PhD लाभ कर सबु बेले पर निंदा पर चर्चा ठारू दूरे रुहतु जी समय पारुंट भगवत चिंतार निजक बुड़ाई दिंतु देखिए आपण जीवनटी संपूर्ण भाव में शांति सुखरे कटिज जहाँकि आपण बुझीपारे ना जानीपारे ना आशा करे सुंदर सत्य कहानी शुणी सारा पर आपण कर्मफल किपरि मनीष भोगी थाए आपण से कथा भल भाव में बुझी सारी जानी सारी जदि ये भिडियोटी मध्यम किसी शिखिंट बोली भावुं भिडियोटी आपन को भल लगी यह समाज पाई गोटे सुंदर वार्ता दब से भिडियो को लाइक करेंगे और प्रत्येक सांगसाथी मानक मध्य भिडियोटी को बहुत मात्रा सेयार करी सुंदर शिक्षाटी निहाती देवे जे कर्मफल वास्तव में मनीष किपरि भोगी थाए भगवान आपन को सब खुशी दिंतु लव यू ऑल जय गुरु जय जगन्नाथ शेष सही कथा कर देखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहेगा आपकी जैसा धन्यवाद जय जगन्नाथ।